may laro kami. Exhibition game. Salcedo 50 up versus Bats 82 ng Barangay Balod, Salcedo Eastern Samar. Na-invite kami para exhibition game. Sponsored by SGB Salcedo 50 up nila Eric Lumagbas, Sandro Garcia, Chris Abuga, sa mga sponsor. Mga salamat kay Honorable Konsehal Cesario Cagascas at saka kay Honorable Konsehal Marie Chris Duran Pabiliar. Shout out mga salamat. God bless sa mga sponsor. Kay Iski Chairman J. Karel sa Dungdung Abumot, Iski Chairman of Barangay Balod, Salcedo Eastern Samar. Mga salamat imo pag-sponsor. Shout out. Exhibition game Bats 82 Balod, Salcedo Eastern Samar versus Salcedo 50 up. Kuya Ed TV. Sa mga gustong mag-invite, PM lang sa akin. Invite ng exhibition game. Salamat. Bali kami ang susunod sa laro na to sa Barangay 3C at Barangay San Roque Mercedes at Barangay 3C Salcedo. For third place 40 up division. For third place 40 up division for the Fiesta Barangay Balod, Salcedo Eastern Samar 2026. Mga salamat mga followers, sa mga nag-sponsor sa mga laro namin. Thank you so much. Thank you for watching. Itong mga Bats 92, ito yung mga kalaro namin. Tabok. Linagas. Pagkadalag pag-u. Linagas.